भैया आप कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। मतलब पैदल इतने दूर आप मतलब कैसे? मैं तो भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर रहा हूँ। हाँ वो भी पैदल। पैदल एटा सेशन हुए एटा हूँ आरंभ शेष जाए देख कौन हो। हेलो भाई, तो आम जाऊँ भुवनेश्वर किसी काम अच्छी तो से भुवनेश्वर जाऊँ। तो आपण मैंने समस्त मोर ओ माई गॉड पैदल यात्रा रुहतु मुझे आपको देखा। भैया आप कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। मतलब पैदल इतने दूर आप मतलब कैसे? मैं तो भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर रहा हूँ। वो भी पैदल। पैदल मतलब आपको मतलब खाना वगैरह कैसे मतलब आप इंतजाम करते हैं? मैं खाना वगैरह होटल में करता हूँ। हाँ जी। और रहने का व्यवस्था हो जाता है। हो जा रहा है मतलब कैसे होटल में सो जाते हो? हाँ, कहीं सोने का व्यवस्था हो जाता है। हाँ, मतलब मन्नत था ये आपका? हाँ, मन्नत है। मतलब घर के लिए ना? हाँ, सबके लिए, सनातन जितने आते हैं सबके लिए। जय श्री राम जी। जी हाँ, यही तो बात है। मतलब हर सनातनी यही चाहता है कि अपने के साथ अपने देश का मतलब रक्षा कैसे अच्छे से मतलब कोशिश हो कि वो कैसे अच्छे से रह सके, को सबके भलाई के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए आपको धन्यवाद। और कुछ बताइए आपके बारे में। मेरा नाम है अभिजीत दास और मैं वेस्ट बंगाल जिला पूर्व मेदिनीपुर हल्दिया से रहने वाला हूँ। जी। आपका उम्र कैसे मतलब कैसा? उम्र है 25 साल। 25 साल। आपको मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप मतलब इतने दूर तक आए और भारत यात्रा करे 4 धाम के लिए। अब कौन सा धाम रह गए हैं? अभी तो मेरा 4 ही धाम रह गया। ये मेरा पहला धाम है जो मैं उड़ीसा में खड़ा हूँ। अभी इधर मैं जगन्नाथपुरी के लिए जा रहा हूँ। जगन्नाथ स्वामी नान पथगामी। तो आप मतलब जगत के जो नाथ है जगन्नाथ के लिए आप जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 1 दिन 2 दिन लग जाएगा ना? यहाँ से अभी रह रहा है 100 किलोमीटर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब आपको 3 दिन लग जाएगा ना? हाँ, 3 दिन लगेगा। धन्यवाद जी। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि ये जो भाई आए हैं तो ये उनका मन्नत था कि 4 धामों का दर्शन करेंगे, तो इसीलिए मैं उनको अभिनंदन क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। करता हूँ। हर हर महादेव। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे तरह से पहुंच जाए वहाँ पे, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। तो मैं सनातनी हूँ। मैं मतलब ऐसे मतलब मैं जाते जाते भैया को देख लिया तो बहुत धूप है अभी तो, वो तो कैसे तकलीफ से जा रहे हैं। तो मेरे पास उतना तो नहीं है क्योंकि मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ भुवनेश्वर, तो इसीलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं बस पे जाता। तो बस मैं इतना आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि तो भैया को जो भी जहाँ भी देख लो तो आपके हिसाब से कोई मदद होगा तो मदद कर लो, क्योंकि वो मतलब जाते हैं होटल पे खाते हैं वो खरीद के और कहीं भी सो जाते हैं, क्योंकि जो मन्नत बनाते हैं कि मन्नत मांगते हैं कि उनको बहुत तकलीफ होता है कि वो सह जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान है। तो उनके साथ भगवान है तो इनके साथ हम होने चाहिए। तो हम उनको मदद करेंगे, उनके विश्वास को बढ़ाएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो मु हिंदी रे तांको सहित एइथिपाई कथा होतली कि से ओडिया जाननांती, तो सेथिपाई मु आपनको हिंदी रे कहली। तो आपण मानकु एतिक अनुरोध कि जदि भी बाटरे कौनसी यात्री को देखुचंती कि से माने निज सनातनी धर्म को रक्षा करिया पाई कि तांको घर पाई मानसिक पूरण करिया पाई से माने चालिकी जाउचंती कि साइकल जाउचंती कि बाइक रे जाउचंती कि जहाज रे जाउचंती। तो
ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି କେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆଉ କେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ବି ଅଛି ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ କି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗରେ ମୋତେ ଦହିବରା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଏଇଠୁ କିଛି ନେଇକି ଦେବି ବୋଲି। ଆଖୁ ରସ, ତ ଆଖୁ ରସ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ଭାଇ ଆଖୁ ରସ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟାରେ ଧରିଦେବେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିବ ଏଇଟାରେ? ତ ଏଇଟା 2 କିଲୋ ଭରିଦେବେ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ନେଇଯାଇଛୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ନେଇଯାଇଛୁ। ତ ଏବେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଆମ ସନାତନୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖୁର ରସ ନେଇଯାଇଛୁ। ତ ସେ ବହୁତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସେ। ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଳି ଦେବେନି କି ମୁଁ ଗୁଟକା ଫୁଟକା ଖାଉଛି। ଦାନ୍ତ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାନ୍ତଟା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳିଆ। ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି ଭାବୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଟକା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗାଳି କେହି ଦେବେନି। ଯଦି କେହି କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେନି କି କିଛି ବି ଭଲ କହିପାରିବେନି, ତ କେହି ଗାଳି ଦେବେନି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି କି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ ଦେଲା ବେଳେ ନେଲା ବେଳେ। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କିଛି ନିଅନ୍ତୁନି। ସେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁନି ଦେଲାବେଳେ କିଛି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖୁ ରସ ଦେଇକି ଫେରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିକି ଏଇ ଦୋକାନଟାରୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନଟାରୁ ମୁଁ ଆଖୁ ରସ ନେଇଥିଲି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଛପଟେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ବଢ଼ାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ତ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବନେଇବା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗାଁର, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ପିଲାଟେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ଯାହା କରିବି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ, ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ଏଇସବୁ ଲୋକାଲ୍ ହେଲା। ତ ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବୁ କି ଭଲ ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିବୁ। ସେସବୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଲୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କି କେମିତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ସିଏ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାଧି ଯାଉଛି ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜେନେରାଲରେ ଯିମୁନୁ, ଏସିରେ ଯିମୁନୁ, ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିମୁ, ଇଏ କରିମୁ। ଦେଖିବା ଦରକାର କି ନିଜର ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ କି ପରିବାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବା ସେତିକି କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା, ମାନେ ଚାଲିବା, ଚାଲ।